Tiprasha hamkrai montrini ajok thayo ajokmani yagulo bebak fashingono kafrawi shamung tangnai montri বিকাশ দেববর্মানি আতমসা শাক হামিয়া অঙ্গই ক্লাইমাবাই খাদুলাইজাক লুকুর দাতিনো শাক হামই বাচানানি সুরিমুং সামলাইকা আবহাইনো মাংফ্লিক আশাকা 29 কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্র ব্যুরো রিপোর্ট খুম্বই বিধানসভা বেখবজাক 29 নাম্বার বুথ পার্ট जों तिनि अरो मुमाक समा गांके चिनि ओ विधानसभानि सिटिं एमएलए एबा मिनिस्टार चिनि बरम गोनां विकास देबबर्मा बेलाय सा खामियांगै ताबुक दिल्लीनि एम्स हस्पिटालाव खलायजाक जों बनो दाक्तिनो हामै बोसारिवै ताइसा हायनो हाय बिनि सामुंनो काहामका नायखलै खायमान फैना बागै हाथायाव फायै खायमा फैना बागै जों चिनि जानि जे माने इसोरनो जों सरिवै जों दिनै बिनि हामग्रायनि बागै ब हामै बोथे फायनानि बागै जों अर दिनै मासुरि लायो ताइ आनि सिनि मुंगे गामि शक्ति केन्द्र म आनि जत बुथनि सदस्य कार्यकर्ता रक जों दिनै इसन खानि मासुरि लायखा